Ano guys, sumadsad yung yate. Ayan guys, ihilain nila yung yate guys, sumadsad sa gilid oh. Tingnan natin kung makuha nila yung ano, makuha nila tong yate. Ayan, ihilain nila. Kaya yan. Ayan guys oh. Pinasadsad nila guys oh. Hilain nila yan. Sumadsad sa gilid guys oh. Ano na yan, putik na yan oh. Patagilid na nga yung yate oh. Ayan guys, hihilain na nila yan. Ayan, lubid. Sinadsad kasi nila sa ano guys eh oh. Ayan yan. Yung maghila guys oh, yan yung maghila. Ayan. Ayan yung lubid. Ayan. Gihila. Ayan guys, tignan natin. Ang liit naman kasi yung naghila guys oh. Oh, dalawa nang maghila guys. Ayan, dalawa. Ayan. Sinadsad nila yung sa batuhan. Ayan oh. Siguro, malakas siguro yung ano, alon o hangin. Hindi nakapag-control. Ayan. Sumampa sa tabi. Ayan kasi hilain. Ito yung maghihila pang isa. Tingin ko kasi maliit. Maliit yung maghihila. Ayan so nasa tabi siya. Ay ngari. Yung bandang puwitan na yan guys, mga bato yan eh. Oh. Tignan natin guys kung makuha talaga. Ayan. Di siguro kaya. Di dalawa tapos maliit pa yung isa. Maghila. Ayan o. Sige, sabay. Yun. Yan. Ayan guys. Ayan na. Nahila din. Ayan. Ayan guys oh, yung dalawa yung naghila. Ayan. Ayan na. Patras na dahil nahila na eh. Ayan. Ayan guys, bote na lang guys, nahila. Ayan, dalawa yung naghila. Sa sunod pag malayo na kayo, mag-ano pa kayo, paglagay na kayo ng angkla.